भगवान रक्षा कर। प्रिय साथी, आम जो गुरु को प्रणाम करुचे से हाथ टेकी दे कल्याण कर एकादशस्था सर्वे ग्रहा फलदा हवन्तु। यार अर्थ कौन है? ये एकादश थिबा सबु ग्रह फलदान करंतु। एकादश घर को लाभ स्थान कह जाए। इट इज द इनकम प्लेस। आय धारा से विचार करा जाए। सेठी थाई सबु ग्रह आपण कल्याण करंतु। माने आपणकर आय बढ़ू लाभ भी बढ़ू, आय बढ़ू लाभ भी बढ़ू। हेले सबु ग्रह एकादश भल फल दियंती, किंतु ग्रह शुक्र यदि जातक एकादश अच्छी गोचर एकादश अच्छी ताहले से भल फल दियंतीनी, बहुत खराब फल दियंती, विरक्त हुअंती, भारी क्षतिकारक यही शुक्र ग्रह जदि एकादश थाए। हाँ बंधु, ईश्वर करंतु आपणकर जातक एकादश शुक्र न रहंतु। आसंतु आज हम आलोचना करिबा शनिवार 8 तारीख को नहीं। आज सूर्य उदय हेबे 5टा 22 पर, अस्त जीवे 6टा 18 पर। मंद समय सकाळ 8टा 38 रु 10टा 15। यही मंद समय यदि काम आरंभ करिबा ताहले मंद फल पाइबा। मेष राशि शनिवार 8 तारीख मेष राशि अश्विन नक्षत्र दिन 4टा 51 रु अशुभ। आज एमानंकर मनस्कामना पूर्ण हेब। धीरे सुस्थे कर्म कर्तव्य परिचालिले भल फल मिलिबो। धर्म न्याय को भय कले आउ टिके उन्नत धरण फल मिलिबो। पर कथा को कान देले विपद घनई आसिबो। आपणा बुद्धि जगन्नाथ यही चिंता सर्वस्व होई कर्म तत्पर रहिले बढ़िया हेबो, न रहिले असुविधा हेबो। मन किछि बुझिबनी, धनागम हेबो जदि कठिन श्रम करिबो। देह पा ठीक ठाक रहिबो। आपणा बुद्धि जगन्नाथ, निज बुद्धि रे तमे भिक मागी पार, किंतु पर बुद्धि रे स्वप्न देखना। ज्ञानी माने कहिछन ना, मु कहूछि। हेले जदि धैर्य धरी सब काम ठीक ठाक करिवे ताहले मंगल हेबो। वृष राशि शनिवार 8 तारीख वृष राशि कृत्तिका नक्षत्र दिन 4टा 51 रु अशुभ। आज अपमान भय अच्छी, पुणी घात बार 2टा अपमान आउ घात बार। राति 3टा 50 जाए कौन से असुविधा नहीं। घात बार अच्छी, अपमान भय अच्छी, तथापि भल दिन। राति 3टा 50 जाए कौन से असुविधा नहीं। रवि शुक्र राहु शनि मिलित भाव में सहयोग करिवे। एणु बहु दिन इच्छा आदि पूरण हेबो। इच्छानुसारे आय वृद्धि हेबो। मन लाखी भोजन मिलिबो। आउ कहिबा कथार मूल्य रहिबो। सभिए बुझिवे ए लोकटी भल, मन को उत्साहित करिवे। शरीर को आग्रह आसिबो। आउ असाध्य साधन करी प्रशंसनीय हेबे। वृष राशि सबु दिगुरु भल, हेले घात बार कोठी बाड़े पिटी हो जीवो। हेले आमे टिके बेसी गपीबा कि अपमान तो करि पारंती, जगी रखी व्यवहार टे करिबा। मिथुन राशि शनिवार 8 तारीख मिथुन राशि मृगशिरा नक्षत्र दिन 4टा 51 रु अशुभ। एमानंकर सम्मान वृद्धि योग अच्छी। अमूल्य धन सम्मान। मानो ही महतांग धनंग। महत लोक जो माने उच्च कोट लोक माने से माने खाली गोटे जिनस खोजती सम्मान। मानं ही महतांग धनंग। बुझा पड़ा?
आज सम्मान वृद्धि जोग अच्छी सबु कार्य बाधा बंधन भय आसव एणु मन छनछन हेब साहस बांधी काम कले किछि क्षति हबार भय नहीं आउ सबु काम सुरखुर हेब व्यय अधिक हेब दुश्चिंता और व्याधि आकरण करी स्वास्थ्य हानि करिवो यातायात टिके जानवाहन प्रति हुशियार रहिबा नहले हैरान हो जिबा अनेक समय वृथारे कटिवो देह पाई क्षतिकारक मन पाई क्षतिकारक मुंड पाई क्षतिकारक सबु दिगरु हानिकारक तेणु आमे टिके जगी रखी धैर्य धरी काम कले किछि भल फल मिलिबो। कर्कट राशि शनिवार 8 तारीख कर्कट राशि पुष्या नक्षत्र दिन 4:51 ठारू अशुभ व्यय वृद्धि आज बढ़ेज दिनटी अत्यंत शुभप्रद टिके अति अधिक खर्च हम सीना भल दिन कौन सी कार्य बाधा बंधन नहीं निंदा कि अपमान नहीं दिनटी अत्यंत शुभ कौन सी कार्य बाधा बंधन नहीं निंदा कि अपवाद नहीं शारीरिक कि मानसिक दुख नहीं शांति सुख आनंद अच्छी रुचिकर भोजन मिल प्रशंसनीय कर्म करी प्रियभाजन हेबे परिमित आय हेब लाभ भी साधारण हेब ये सबू जी नहीं आनी थई पारिबो से पूर्णानंद पाई पारिबो निजे निज पाई किछि चिंता करंतु टिके ओभरफ्लो हो जाती कर्कट राशि माने टंकाटा पाइले भाभी दियंती 1 लाख टका हो ना ओभरफ्लो होतुनी। अच्छा सिंह राशि शनिवार 8 तारीख सिंह राशि मघा नक्षत्र दिन 4:51 ठारू अशुभ अप्रीति जोग आज घात बार अप्रीति जोग माने तुमर श्रेम मत कहीं बुझे तुमको निंदा करेंगे घात बार दिनटी शुभे शुभे आरंभ होईची अति शुभरे समय अतिबाहित हेबो आउ योजनानुसार काम न कले पराजित हेबे उच्च मना हुंतु आज सिंह राशि गोटे एडवाइस उच्च मना हुंतु उच्च मना सब उच्च फल लगे निम्न मना सब निम्न फल लेवे उच्च मना हुंतु मु अन्य को देवी क्या पाखे हाथ पतेबिनी अन्य को सहयोग करी उच्च मना हुंतु कर्म क्षेत्र को जानतु एतद्वारा धन वृद्धि हेबो आय अमल रे बाधा बंधन नहीं स्वास्थ्य अतुट रहिबो आउ सम्मानित हेबे पूर्व जंत्रणा आपे आपे भल हो आउ ज्ञानी मान द्वारा आदृत हेबे आज सिंह राशि भल दिन। कन्या राशि शनिवार 8 तारीख कन्या राशि उत्तर फाल्गुन नक्षत्र दिन 4:51 ठारू अशुभ एमानंक आज पूर्ण सहयोग मिल घात बार सावधान जेणु राति 3:50 ठारू शुभ समय आसुछि तेणु आसंता दिन पाई शुभ बोली जानि नियंतु आउ अन्यथा जो माने नाइट ड्यूटी रे अछंती ताको पाई भल समय आसीबो हला राति 3:50 पर ठारू से जाए हाथे मापी चाखंडे न चलिले माने काहाकू समर्थन कले बा काहाकू नेउरा हेले का कथा सुनिले काहाकू परामर्श देले अपमानित हेबे जगी रखी चलंतु आलो सखी अपना महत्व आपे रखी। तुला राशि शनिवार 8 तारीख तुला राशि चित्रा नक्षत्र दिन 4:51 ठारू अशुभ आज किछि अघटन घटी जाई पारे हाँ हाथरू दर्पण पड़गला काच फाटीगला ये कौन अघटन नुह लिखुवा प्रिय कलम कौन से कारण हाथरू खसी पड़ा नर्दमार पड़गला अघटन नुह बड़ बड़ कथा झाड़ से कथा मुंड बाड़े हम गोड़ भाग धक्का हम से बड़ कथा छोटिया छोटिया
କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେଲା, ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇପାରେ। ରାତି 3ଟା 50 ପରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ରାତି 3ଟା 50 ଯାଏ ପୂର୍ବ ଦିନର ବ୍ୟାଧି ପୀଡ଼ା ଦେବ। ଆଉ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆଉଁସା ହସା କରିବେ। ଆଜି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରଠାରୁ ସେ ପୀଡ଼ାଟି କମିଯିବ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ଶନିବାର 8 ତାରିଖ ବିଛା ରାଶି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 4ଟା 51 ପରେ ଅଶୁଭ। ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଅଛି। ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ। ରାତି 3ଟା 50 ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ରାତି କଥା, ରାତି 3ଟା 50 ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ହୁଏ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେ ଔଷଧ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ଦିନରେ ସବୁ ଶୁଭେ ଶୁଭେ ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହେବ। ଦିନଟା ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିବ, ହସି ହସି ଖେଳି କାମ କରୁଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଯିବ ବା ଦରଜ ହେଇଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ପୀଡ଼ା ହେବ। ଏତିକି ଦୁଃଖ। ଯଦି ସମୁଚିତ ଧାରାରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତେବେ ବହୁ ଅଧିକ ଧନ ହାତକୁ ଆସିବ। ଆଜି ଶରବିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶନିବାର 8 ତାରିଖ ଧନୁରାଶି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 4ଟା 51 ପରେ ଅଶୁଭ। ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆଜି ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଆଦି ଗ୍ରହଗଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଳିକ ମୌଳିକ ଆର୍ଥିକ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପାଇବେ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ଆଦୃତ ହେବେ। 4ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଦେବେ ସିଏ। ଆଉ ଶନିବାର 8 ତାରିଖ ମକର ରାଶି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 4ଟା 51 ଠାରୁ ଅଶୁଭ। ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିନ ଆଜି। କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେଇଯିବ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦିନ। ବାଡ଼େଇ ସିନା ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଶନିବାର ଦିନ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, କାରଣ ମକରର ଅଧିପତି ଶନି। ଯୋଗ ବି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖିବା, ଦୁଇ ହାତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦିନ ଆସିଛି। ସୁଖ ଓ ଧନ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଭାଇ ପରି ପରସ୍ପର ହାତ ଧରି ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଧନ ମିଳିବ, ସୁଖ ବି ମିଳିବ। ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। ବିଧାତା ସୁଖ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସବୁ କାମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଉଦ୍ୟମର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେମ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧିର ସୁବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଣିଥିବା ସବୁ ସମ୍ପଦକୁ ବିଧାତା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାରିପଟରେ ଦେଖିବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଧନ, କିଛି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନିବାର 8 ତାରିଖ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 4ଟା 51 ଠାରୁ ଅଶୁଭ। ଅର୍ଥ ସୁଖ ଅଛି। ରାତି 3ଟା 50 ପରେ ଯେଣୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହେବ, ସୁଫଳ ପାଇବେ। ପୂର୍ବ ଦିନ ପରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଏହି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମା' ବି ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। କିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ହଜିଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଯାତାୟାତରେ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆୟ ଅମଳ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ।
ଶନିବାର 8 ତାରିଖ ମୀନ ରାଶି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଦିନ 4ଟା 51 ଠାରୁ ଅଶୁଭ। ଆଜି ମନସ୍ତାପ ହେବ। ଆଜ ଏକ ଆୟ କାରକ ସମ୍ମାନପ୍ରଦ ଦିନ। ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିପାରିଲେ ଆଜି ଲାଭ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଯଦି ତରବର ହୋଇଯିବେ, ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଭରସା କରିବେନି, ଖାମଖିଆଲରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି କାହାର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇ, କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ନ ଦେଇ, କାହାର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁନି କି କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁନି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରି ସବୁ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯଦି ପରବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାର କାହିଁକି ଅଧିକ ହେଲା, ମୋର କାହିଁ ହେଉନି, ଏ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ସେଇଠି ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ନା, ବିଧାତା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ କାମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇବେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ, ପୁଣି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ନମସ୍କାର।